Nailalaki nga. Nagpadulong diri. Excuse me? Hi. Shine ka, sir? Lo, magbago pa ka diri, miss ba? Yeah. Shine ka? 5K lang. All you want na. Kulang man akong kwarta, 2.5 naman eh. 2.5 lang. Sige lang. Pero, 1 plok lang ha. One pop. Ay, 1 pop day to 1 plok. Si one plok. 1 pop lang. One pop. Di ba pwede 2 pop? Dili lang, kay gamay rin mong budget. Sige na. Pero imuho lang kwan ha, imong lodge ha. Kay gamay na lang ganin na imong kwarta. Ako apa. Sige na. Dito lang ta sa ako, ano, katong tag 50 nga electric pan. Oo, sige na. May problema na. Sige na, dali na to.